দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে টাকা চাইতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা, 100 দিনের কাজের টাকা সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি প্রকল্পের টাকা চাওয়ার কথা ছিল। ঘরে ঢুকতেই প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে বলেন, 2 মাস তো হয়ে গেল, আপনার পায়ের অবস্থা এখন কেমন আছে, আপনি ভালো আছেন তো? ঠিক একইভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে হ্যাঁ, আমি ভালো আছি, সুস্থ আছি। একইভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি ভালো আছেন তো, আপনার শরীর ঠিক আছে তো? প্রধানমন্ত্রী বলেন, হ্যাঁ আমি ভালো আছি, সুস্থ আছি। এটাই কিন্তু সূত্রের খবর। এর পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা দেওয়া এবং 100 দিনের কাজের টাকা দেওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। তো এই বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লাইভে কি জানিয়েছেন, চলুন সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। हम अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीट करके आ रहा हूँ। हमारा मेमोरेंडम का कॉपी आपको मिल जाएगा बाद में। फ्रॉम पार्टी ऑफिस दे विल डिस्ट्रीब्यूट यू। मैंने जो बात आपने देखा कि हमारा 100 दिन का जो रुपया नहीं मिल रहा है, जिन्होंने काम किया है गरीब लोगों ने, उसका रुपया भी बंद हो पड़ा। एक कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेटरी है, ये रुपया देना चाहिए, आज तक नहीं दे गया है। और 22-23 का जो बजट हुआ था, वो बजट में 100 दिन के लिए काम के लिए हमारा स्टेट को एक पैसा भी नहीं दिया था। तो 100 दिन का काम के लिए उसको पैसा जल्दी से जल्दी देना। दूसरी है, आवास योजना का स्कीम बंद कर दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट का स्कीम बंद कर दिया है, और हेल्थ मिशन का प्रोग्राम भी बंद कर दिया है, रुपया नहीं दे रहा है। फाइनेंस कमीशन का रुपया भी नहीं मिल रहा है। तो इसी में क्या होता है कि अगर कोई गलती हो तो आप रुपया रोक दो, लेकिन 155 टीम्स ऑलरेडी विजिटेड बंगाल। जो भी क्लैरिफिकेशन मांगा हम लोगों ने, पूरा ऑफिसर ने वो क्लैरिफिकेशन दिया, बात भी किया है। आज तक कुछ नहीं मिला। हम पहले भी तीन दफे प्राइम मिनिस्टर को मीट किया है और ये दफे भी मीट करके जा रहा हूँ। पीएम ने आज कहा है कि उनका ऑफिसर और हमारा ऑफिसर मिलकर एक जॉइंट मीटिंग होगा, उसमें अगर कोई क्लैरिफिकेशन को जरूरत हो। मैंने बोला क्लैरिफिकेशन तो हमने 195 बार दे दिया, तो उसका बाद भी जरूरत हो तो एक मीटिंग जरूर कर सकते हैं ऑफिसर, एंड दे कैन डिसाइड द फॉर्मूला in federal structure. Central government has the share and state government also has the share. So we are not getting the share from the central share for the poor people. That's why हमने चाहते हैं कि इसको गरीब लोगों को रुपया बंद करके रखना ठीक नहीं है। ये हम लोगों ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ध्यान से सुना और कहा है ठीक है, हम 2 ऑफिसर स्टेट का सेंट्रल को बैठ के मीट करके इसको कोई डिसीजन हम ले लेंगे। তো দেখতে পেলেন বন্ধুরা, 100 দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার টাকা সহ অন্যান্য প্রকল্পের টাকা দেওয়ার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে কিন্তু একটা মিটিং হয়েছে, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 2 তরফ থেকেই কিন্তু অফিসাররা থাকবেন এবং একটা নতুন মিটিং হবে, যার পরে কিন্তু এই টাকা যাতে দিয়ে দেওয়া যায় সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তো এই বিষয়ে আপনাদের যদি নিজস্ব কোনো মতামত থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন, আর ভিডিওটা ফেসবুকে হোয়াটসঅ্যাপে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন বন্ধুরা। ধন্যবাদ।